Okay, so good afternoon everyone. And medyo na-delay atong time. Medyo nagka-ano lang si sir. Nagka-health issues. So, okay. So, we'll continue our discussion on the conceptual framework. Ano? Okay, conceptual framework and accounting standards. Okay, so let's continue on the PAS 7, which is the statement of cash flow. So kung matandaan nyo, ang ating statement of cash flows is parts ng aton basic nga financial statements, di ba? Sa lima naton nga financial statements. So from the statement of financial position, income and expenses, changes in equity, notes, and the statement of cash flows. Okay, so and mostly sa mga students na budlayan sining statement of cash flows. Okay, kitungod there are times nga do wala gina-discuss masyado. Okay, pero tandaan nyo lang nga yung statement of cash flows is or mabalik kita sa ano sa definition sa tong aton nga financial statements ano ng aton nga financial statements is or characteristics I mean parts ng financial statements naton is prepared na siya kuno on accrual basis di ba pero except lang matandaan niyo sa characteristics adto except that the statement of cash flows does not follow accruals. Okay? Kaya ang statement of cash flow amo na siya ang only statement nga gin-prepare based on a cash basis. When we say of cash basis, wala kita naga ga-recognize sang account, sang entry if wala kita naka-record or wala sang may nag-cash nga nag-occur. Okay? So that's why there is a statement of cash flows. Tandaan niyo lang nga ang ginabutang dire is tanan-tanan nga cash inflows and cash outflows. Okay? So learning objectives. To describe the statement of cash flows, of course, differentiate the following. Kaya ano ni siyang differentiate the following? Ano ining tatlo nga operating, investing, kag financing activities. Amo ni sila ang mga activities sang isa ka business entity. Okay? Amo ni siya ang mga activities inside a business entity which is ga-reflect sa aton nga statement of cash flows. Pero tandaan gani naton nga ang ari sa statement of cash flows is ang mga cash transactions only. Okay? So state the classifications of the following: the dividends received, the dividends paid, interest paid, kag interest received. Later on, may ara ka mo sinasang daw option kung how to present sining dividends received kag mga interest. Okay? So statement of cash flows. What is a statement of cash flows? So the statement of cash flows provides information about the sources of utilization. Okay, ano nga utilization? Utilization sa aton nga cash and cash equivalents during the period. Ang naman ko kagina. Ang ginabutang lang yan sa statement of cash flows is ang aton nga cash transactions. Okay? So the statement of cash flows present cash flows according to the following classifications. Okay, the operating activities, the investing activities, kag aton nga financing activities. So later i-explain ko kung ano ba lang mga transactions ang ara sa aton nga operating, ano ba lang ara sa investing, ano ba lang ara sa aton nga financing nga activities. Okay. So operating activities includes the transactions that enter into the determination of our profit or loss. So meaning, ang ara sa operating activities, ang mga transactions, ang mga cash transactions nga ara sa aton nga income statement mostly. Okay? So the income statement transactions only, which is amo na siya ang naga-occur within the year lang or oo tama mga operating activities pala based on normal operations sa aton nga business, ang normal operations niya. Okay? So investing activities, ano ari sa investing? Okay? Affects long-term assets and other non-operating assets. Diri galasa ang mga students sa pag-classify sining tatlo. Okay? And lastly, financing. Ano nga sa financing? Equity kag liabilities, long-term liabilities. Okay? Now, isa-isa unta when we say of the operating activities, amo to kambal ko gina.
Normally sina nga mga transactions nga arada ang sa normal naton nga operation o inang mga transactions naton within the year, mga normal transactions. While ang investing, okay, when you say of invest, okay, gaano ka sa invest, gapagwa ka sang money mostly sina, di ba? Ano nga aton gina-invest? Usually na aton mga long-term assets, mga long-term investments naton. Muna tang ara mga other non-operating assets. While ang financing, anong ara sa financing? Mostly sa financing activities, gapasulod sang money kay naga-finance. Ha? So anong ara sa financing activities? Ang mga equity transactions naton kag aton nga mga long-term liabilities like the bonds payable, the loans payable, okay? Usually ara na sa financing activities. And when we check sang aton nga operating activities, normally na ang ara is ang mga current accounts, mga current transactions. Kapag non-current gani, ari na siya di sa investing kag financing activities. Clear? Okay. So what are the examples? Are number 1, letter A, cash receipts from the sale of goods, rendering of services, or other forms of ano pa? Letter B, cash payments for purchases of goods and services. Mapansin nyo, mga current transactions lang siya. Sales, purchases, expenses, okay? Payments ang contract held for dealing or trading purposes, okay? Ano siya, ano mga current transactions. While sa investing, are cash receipts and cash payments in the acquisition, okay? Magbakal, kag magbaligya sa aton nga mga property, plant, and equipment, which is hindi dala sa aton nga operating cycle, di ba? O aton sa normal operating cycle. Kaya inisla mga other transactions, di ba? Dahil na, mga long-term assets, ada, ano pa? Okay, acquisition of sale equity of debt instruments or other entities other than those that are classified as cash equivalents or held for trading. Take note ni day, pati maglasa ka mo. Sa investing, ining sale of equity or debt instrument sa other entities, mga third party. Okay? Ano pa? Okay? Na, sa financing naman niya, nabato naton nga kwarta sa pag-issue naton niya sang aton nga own nga shares kag aton nga own nga bonds. Okay? Issuing from notes, loans, bonds, mortgage payable. Kaginaya sa investing, nagbakal kita sang equity or debt instrument sang other party, sang third party or sang other nga business or other nga entity. Sa financing ya, kita nag-issue sang aton shares, kita ang nagbaligya sa aton nga debt or bonds payable. Okay. Ito, remember the following. When you say operating, affect the profit or loss. Sa investing, non-current assets. Financing, affect borrowings and equity. Okay? Take note lang nga dapat cash transactions only. Okay? Now, when preparing statement of cash flows, include only the transactions that have affected the cash and cash equivalents. And i-exclude naton nga wala nag-reflect or wala kita nagamit sa aton nga cash and cash equivalents. Okay? Now, ito. Interest and dividends. So, balaan nyo man kung anong interest income, balaan nyo man kung anong dividend income. Kaya sa basic, kung ano na-discuss naman, what is an interest income or sa diin siya naghalin, and what is an interest expense kung diin mo siya naghalin, di ba? Now, kita as entity or nga naga-record sang interest kay dividend, may duwa kita ka options on how to account for that. Ang interest income received, di ba usually ang interest income, gahalin na siya sa aton nga, ang tawag dito, receivables, di ba? Mga receivables. Now, or pwede natin siya i-classify nga okay, pwede ito siya i-classify as investing activity. Okay, duha. Pero make sure lang kung nagpili ka sa option 1, tanan nga mga interest income kay expense and dividend mo option 1, hindi pwede nga sari-sari. Okay? Sa interest expense, pwede man sa operating, pwede financing. Okay, sa dividend income, pwede operating, pwede investing. And sa dividend,
pwede financing, pwede operating. Pero ang basang standard, mas i-prioritize naton ang option 1 over the option 2. Okay? Now, reporting cash flows from operating activities. Duha man lang. Okay? Ang method nga ginagamit naton usually sa practice, duha man lang. It's either direct method or indirect method nga pag-present sa cash flows. Okay? Please take note nga ang method nga direct or indirect method is normally ginagamit na siya sa aton nga operating activities. Okay? Wala na siya naton ginagamit sa financing kag investing. Pag-abot sa financing kag investing, do direct method na ang ginagamit naton. Direct. Okay. Basta isa lang, wala ka tayo pili isang method sa financing kag investing. Sa operating lang kita allowed nga magamit sang either direct method or indirect method. So mahatag ko di yan. When we say of direct method, okay, dire lang sa operating na siya ha. Dire is more or less kuan ni di direct method ang sa dalom. Okay, when we say of direct method, gina-classify naton ang accounts, okay, of gross cash receipts and gross cash payments. Yes, cash received from customers, merchandise, employees, interest. While ang indirect, kung tanawon ta, okay, ang dire, okay, sa indirect method, dire kita gamit sa decrease in accounts receivable, increase in inventory, okay, do gamit kita sa mga current assets. Okay, ano nga increase or decrease? Gina-check naton ang last year kag ang current year para ma-determine in increase or decrease. Okay? So kung tanaw ta di sa indirect method kag sa direct method, diri lang sila ka differ sa babaw sa operating. The rest sa investing kag financing, the same lang nata. Okay? And take note nga kung ga-prepare kita sa statement of cash flows, okay? At the end, in a cash at the end of the period should be balanced sa adtong aton nga cash sa aton nga statement of financial position. Di na siya pwede nga maglain. Okay? Ini ending cash balance amo to dapat ang aton nga ending cash balance man sa aton nga statement of financial position. Okay? So that's all for the statement of cash flows Actually mahupos mo lang siya kung aware ikaw kung ano ang mga transactions nga ga-involve sa cash. Okay? Kaya pwede mo man na siya as long ma-classify mo sila sa tatlo. Then you can create your own statement of cash flows. Okay? So, that's all for the past 7.